U protekloj epizodi sam otišao na Frušku goru u susret snegu. Jedva držim vrata. Da li sam očekivao da će biti ovako izazovno? Definitivno ne. Kombina je cijela bila zavejana, a nažalost grejanje je otkazalo. Ali definitivno dosta lošije radi grejanje, znači imam utisak onda da je usis vazduha dosta lošiji, tako da ću vjerojatno skinemo neki filter za usisavanje vazduha i njega da očistim. I kao prošli put, vetar je odneo sve što sam rekao. Zato, ajmo ovako. Skidam filter vazduha grejanja koji se ne vidi na kameri, a koji je skroz zaleđen. Verujem da zato grejanje ne radi kako treba. Vetar koji duva u lice nimalo ne olakšava situaciju. Samo sam ga pustio da se otopi. Sad ću ga lagano vratiti, još malo da ga posušim. Kada sam vratio filter, grejanje se vratilo u normalu, ali pitanje je koliko će to trajati. Za sada, život u kamperu je vraćen u normalu. Sad ovdje turu malo napolje da fotkam, da snimim ovaj ambijent. Biće zima. I samo kad se vratim da grejanje radi da opet nestane. Pa, ajde da vam pokažem jedan delić moje kancelarije. Vreme je usnimiti nekoliko pokrivalica i evo šta ja vidim, a šta kamera. I naravno, jedan kratak izveštaj sa terena. I pazite vi sad ovo, ja sam se spustio ovdje na put koji ide, jel to, do Brankovca. Jedno ne može se proći. Ovdje do kolena ide sneg. Znači, pitanje je još koliko će ostati ovako. Mislim, nadam se kad stane sneg da će ovo sve da pročiste nekako. Ali dobro, evo ovdje već normalno, znači ima par nanosa snega koji su onako dosta veliki, ali definitivno čekaju verovatno da stane sneg, što se nadam da će se desiti sutra, ali nema veze. Mislim da ću imati dizela još za 2 dana grejanja, to je ono što mi je najbitnije, ovo ostalo ćemo vidjeti. E sad, ona stvar koju sam pričao ja za smeće jednom prilikom, ne znam u kojem videu, jeste ovo. Sve što donesete na Frušku goru, na planinu ili gdje već, odnesite kući. Zato što su kante uvek prepune. Naravno, naše sve službe ne rade kako treba. Da li nema ljudstva, da li nema interesa, da li ih boli uvo. Ali svaki put na izletištima će biti đubreno. Tako da ono što donesete na planinu, odnesite nazad u grad. Kombina je i dalje zaleđena i ne deluje da će se uskoro odlediti. Od guma do panela, skoro svaki deo je okovan ledom i snegom.
vetar, ovdje je mala zavetrina. Ajmo malo tamo da vidimo kako je stanje. Znakovi su zaleđeni, na trenutak sam pomislio da mogu da ih obrišem, ali naravno da to nije moguće. Sve je okovano ledom. Nekada se zapitam kako išta preživi ove zime. Ipak, postoji nešto izuzetno predivno kada vidite celu šumu pod snegom. A onda nije otkuda i prvi posetioci. Malo su se zaglavili. Sad su neka braća došli k vadovima do ovdje, oni su se zaglavili. Mislim, ovdje je baš nanos ogroman snega. Svuda ima jako puno snega. Veselo je. Za sad granje radi dobro. Malo se osjeti, to je vjerojatno kad tako krene naopako, malkice se osjeti da smo zucka, ali nema veze, proživjet ću. Znači, u principu ja mislim da mogu još da izdržim ovdje 2 dana, znači sutra i prekosutra. I onda se nadam da će sneg da opadne i da ću ja moći da izađemo odavde. Ovakav ambijent vas tera da napravite lepu večeru i uživate. Posle smrzavanja napolju bitno je ne zalići, jer kada osjetim onu vreću za spavanje koja je kao jorgan, definitivno će me mrzeti da ustanem. Sam malo prljavo, treba mi malo čilija, par ovih papričica ljutih. Mi treba čili sos i soja sos koji je ovdje. Iako sam planirao mirnu večeru, ne ide baš sve po planu. Slatko čilevim sosom. I evo ga, zimska idila. To je to, klopa gotova. Sad ću malo da gledamo prvi servis. Čujem sad da ovi napolju rade, raščišćavaju tu. Narednih 2 dana neće biti snega, što znači da nećemo sutra ćemo da uživamo u snežnim radostima. Nadam se neće biti ni vetra. Pa ćemo preko sutra se spustimo sa Fruške gore, a sutra ćemo da snimamo. Napolju sam čuo nešto i videh narandžasto svetlo i pomislih da su došli da očiste puteve. Pazite ovo ljudi, probao sam da izađem, znači sve ne ide. Ovdje je već na pola otvoreno, znači popustila je kvaka. Ovdje je negde zaleđeno. Ja sad ne mogu da izađem iz kombija. Najvjerovatnije mogu da izađem nazad ovdje. Ovaj me jako nervira. Ja ne znam, mislim, jedan da izađem napolje gonje ovaj deo da očistim način. Ajde probam. Zadnje vrata lagano sam izašao. Nažalost, nisu došli da očiste put, nego da oslobode kamion koji je, tu došao da očisti put. Kada su oslobodili kamion, otišli su. Ok, mislim da je to, nema više izlaska napolje do sutra i da legnem da spavam.
Po prognozi, osim minusa neće biti snega, što mi je ulilo nadu da ću možda uspjeti da izađem uskoro. Ipak, realnost je malo drugačija. Da vidimo kakva je situacija na polju. Dobra stvar je da više ne pada snijeg, barem mi se tako čini. Najvjerojatnije ćemo sutra nazad, ali pitanje je koliko je ovaj put ovdje prohodan da stignem, koliko je zemljeni put ovdje prohodan da stignem do puta. Ali ću još malo ovdje da iskuliram, a i vraći za spavanje, pa ću onda da vidim. Kao što vidite, ovdje se sve zaleđeno, sve zaleđeno, sve zaleđeno, sve zaleđeno, sve zaleđeno. Zaleđeno led. Dizela za grejanje. To će biti još za danas i za sutra maksimum. Gledam kako bi možda mogu da izađem odavde. I kao što vidite, ovdje put je relativno neprohodan. Jedna od opcija, šta sam razmišljao kako mogu da se spustim, mislim ne mogu sa kombijem realno. Ali jedna od opcija šta mogu da uradim ukoliko sve krene po zlu i ovo se ne raščisti narednih par dana, jeste da se prošetam dole do, ja ne znam kako se to zove tačno mjesto, to je Zmajevac. Da se prošetam do Zmajevca i da me tamo neko pokupi ili čak da se spustim do Rakovca. To je ono plan ako sve pođe po zlu. Mislim što najgore, oni neće ovo čistiti sigurno skorije. Sneg se lagano ostao, pa dosta je bolje nego pre koji dan. Ja još i dalje ne mogu da prođem. Mislim sutra ću pokušati da izađem, sad ću vam pokažem zašto. Ovaj put ovdje relativno ok, ovdje kreće duboko, ovdje već se ne bi. Vjerojatno sutra video biti prohodan, ali sad ću vam pokažem deo koji nije prohodan. Ovaj deo ovdje nimalo nije prohodan. Sinoć su ovdje raskačivali stvari malo, ali prestali su, pa isto ovo. I to ide cijelom dužinom. Skroz tamo, teško je prići. Sinoć sam vidio, tu su neki momci bili, pa su mi pokazali snimke da je dole taj kamion koji je ovdje raskačavao skliznuo s puta, tako da meni ne pada na pamet da se pomeram odavde dok put ne bude dobar. E sad, druga stvar, vjerovatno vi koji znate Frušku goru su u fazonu, pa ide s druge strane. Sad ću to da vam pokažem. A sa druge strane puta je ova problematika, ovaj nanos ovdje snega. Kao što vidite, izuzetno duboko baš ovdje na putu gdje se ide. Ovdje su neki momci zapali sinoć. I ja ću zapadnem. I ovaj deo kad bi prošao, pošto je spust, ako bi zaletao kombi, mislim da bi bilo sve ok. Ali ipak ono što mene isto brine, što putovi još nisu skroz očišćeni. I sad čekat ću raditi da se otopi. Počeo je već malo da se topi sneg. Tako da vidjet ćemo to kako će da ispadne. Situacija definitivno postaje bolja i poluočišćen put znači da ljudi ponovo mogu da stignu do Brankovca. Kogod ima 4x4 može da stigne, ali ne do kraja. Mislim da svako ko dolazi vidi kombinu i pomisli pa možemo i mi gore. Jako lijepo večer. Nema nigde nikoga. Zato ja obožavam Brankovac kad je ovako sneg, gdje nema nigde nikoga, mir, tišina. Kada je leto, ovdje bude katastrofa. A ovo je sada, ne pada sneg. Nije toliko ni hladno, ono u fazonu. Imam drva, ovdje bi sad založio. Uživao, dobro. Ipak, moja sreća o uživanju u miru i tišini nije dugo trajala. Ovo je drugi 4x4 koji je zapao ovdje. I da nije mogu da izađe, isto i ovaj nalego.
što meni ne daje puno šanse da ću ja uspjeti da izađem odavde neko skorije vreme. Osim ukoliko ne dođe onaj bager, onda ću mu reći da prođe ovdje par puta malo da stoji zravna, pa ćemo vidjeti. I u pitanju je Audi, nemam pojma koji je onaj najduži, A8 valjda, ne znam ja, 4x4, pa problem nešto je nalego motorom, a kao što vidite, lipo sam se proveo. Sad me već umara ovdje da budem. Ovo je treće vozilo, prvi je bio jedan motor koji sam pomogao, ali ajde on je mogao sam. Drugi put je bilo 4x4 vozilo, neki mali džipčić i on je nalego. I 4x4 Audi i on je nalego. I ja sam sad sutra ću oprati. Dobro jutro, novi problemi. Zalepio se, kjedar se zalepio. Ok, definitivno je hladnije nego proteklih dana. Ovdje vidite 0 stepeni. Sve onako smrzlo i danas moram smisliti način da odem odavde. Da li da raščistim put, da vidim da li će se otopi, nemam pojma, ali mislim da je dosta bilo. Ovo sve ovdje unutra je led. Iznutra. Kuvanje zbog svega. Sad što me najviše nervira u ovoj priči? 3-4 dana već stoji tamo ono što sam vam pokazao, ona velika kamera, i snijeg je uveliko stao, što znači da bi, jel te, službe mogle neometano da rade i da uzmu i da raščiste sve ovo, ali sad ih nema. I to mi je jako čudno. Kontam da su raščišćene sve deonice glavne koji treba da budu, da se posipa so, ali evo sad ove sa strane načiste. Sad ja gledam plan koji bi mogao ovo da rešim. Ovdje uopšte nema toliko snega, znači otprilike mogu da uradim polukružnu, i ako smo tu da ga zaletim, ne smem ovdje da upadnem na ovu travu, moram da ostavim na zemlji. I ako ga zaletim, mogu da dođem tamo do one trave tamo. Tu ako prođem, i ako tu isto dovoljno zaletim kombi, mogu i da prođem tu travu da ne bude klizava, i onda samo da dođem na ovaj put koji se spušta dole. I tu moram da ga zaletim i izašao sam odavde. A iskreno ono što mene više brine je da ne zapadnem negde. To ćemo morati ja. Pa drugari, sve postaje malo lakše. Paneli su se otopili, struja, polako solari rade, 12,6 volti, opa, 12,7, idemo. Tako da sad će ovi da raščiste ovdje i vidjet ćemo da li će da raščiste ovaj put. Možda i ja mogu da izađem, moći ću tamo da izađem. Bukvalno dolazi lik sa ovim ICB-om, bagerom, i hvata se za glavu. Ovdje, brate, ovaj nanos. Ovdje je možda bitno da kažem da dugujem izvinjenje putarima. U priči sa njima čuo sam da im kasne plate, da su proteklih dana radili preko 12 sati i da su neki morali da spavaju u kamionima. Jedini razlog zašto ne uzimaju bolovanje jeste jer tada bukvalno ne bi imao ko da čisti puteve. To put je očišćen, ali za mene izlaz još nema. Ovdje dalje je malo nagrnuta snega, ali ajde, i ovdje isto duboko. Moram da razmislim da ću uopšte danas da idem ili sutra. Nisam pametan. Sam stavio, ovdje definitivno nisam dobro stavio, ali kao da nešto fali s ove druge strane. Ovdje još je nagoni. Ovdje nešto fali, samo da istaram ovdje. Prvi koji je uspeo da se popne do mene jeste ovaj 4x4 kombi, što mi daje malo samopouzdanja. Kako je put očišćen, sve više kola dolazilo da deca uživaju u snežnim radostima.
Zbog dosta auta, odlučio sam da idem odavde sutradan ujutro. I definitivno je bilo pravo vreme da odem. Dobro jutro, drugari, mislim da je vreme da se ide. Kao što vidite, putevi su očišćeni, sve ok, jedino ovdje i dalje malo problem, ništa posebno. Jedan tamo deo ima malo više snega, ako ga zaletim odavde lepo, imam lance, mislim da ću uspjeti da prođem i posle toga je sve relativno lako. Sinoć se desilo ovo. Grejanja više nema, tako da ajde se pakujemo. Što bi rekli, here goes nothing. Dobro, prvi deo smo prošli. Za sad sve ide kako treba. Ne sviđam se ovaj zvuk lanaca. Dobro, sad sam u poziciji gdje mogu da ga zaletim. Ili se ja barem tako nadam. Kad stignem do one tamo trave, to će biti lagano. I to se barem nadam. Moment istine. Kombina je lako savladala sve prepreke i odluka da danas krenem za grad bila je idealna. Snaga prirode nas uvek podsjeća koliko smo mali, ali u isto vrijeme pokazuju koliko je bitno da izađemo iz zone komfora. Hladnoća testira volju, sneg hrabrost, a kombina, ona je moj dom, čak i kada sve oko mene zamrzne. Do sljedeće avanture izađite napolje, pronađite svoj izazov i živite priču vrednu pamćenja. Ukoliko želite da podržite emisije Kombine, postoji nekoliko načina. Jedan i najbolji način jeste preko Patreona. To su mesečne donacije pomoću kojih ova emisija postaje bolja i kvalitetnija. Također ove emisije imate dole u opisu videa kako možete još podržati, dakle preko žiro računa, preko Paypala i preko YouTubea sa onim giftovima.